नमस्कार ओडिशा। आज होची नवेम्बर मास 30 तारिख रविवार। आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जमारू भूलंतु नाही। आजिठु 5 दिन कमिबो थंडा। 5 जिला को घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग। आजिठारु आगामी 5 दिन जाए रातिर तापमात्रा उपर मुहां हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। एही समयरे थंडा कमिबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार बंगोपसागर उपरे दुईटी सक्रिय प्रणालीर प्रभाव देखा दैछि। एथिजोगु राज्य भितरकु आर्द्रता प्रवेश करुछि। एही आर्द्रता प्रवेश हेतु राज्यर अनेक जिले रात्रि तापमात्रा प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री वृद्धि घटिछि। तेबे यह एक सामयिक परिवर्तन एवं डिसेम्बर प्रथम सप्ताह शीत पुणी थरे फेरिबो बोली विभाग कहिछि। तापमात्रा वृद्धि होउथिबा बेले किछि स्थान रे घन कुहुड़ी सृष्टि हेबार संभावना अधिक रहिछि। सेतिपाई 5टी जिला को घन कुहुड़ी पाई वार्निंग जारी होइछि, जहाकी यातायात समय रे समस्या सृष्टि करिपारे। डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत पागरे विशेष परिवर्तन संभावना नाही। सेपटे आज पाई प्राय 12टी जिले भीषण शीत एवं 18टी जिले प्रबल शीत एवं 5टी जिले प्रबल कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ता सहित समुदाय 30टी जिले पाग सुखिला रहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आज पाई केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि। केउ जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ जिला गुड़िकरे प्रबल शीत हेबो। ता सहित राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो एवं बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या को नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि, ए नै संपूर्ण खबर जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फलरे सबुदिन पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तेबे जानिबा आज पाई जो 5टी जिले रे येलो वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त 5टी जिले रे घन कुहुड़ी हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेणुकरी एही 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा परे जानिबा आज पाई जो 12टी जिले रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 12टी जिले रे भीषण शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिला गुड़िकरे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा परे जानिबा जो 18टी जिले रे प्रबल शीत हेबो बोली कुहा जायछि। उक्त 18टी जिले रे प्रबल शीत हेबो, अर्थात तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रु 20 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिले रे प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा परे जानिबा जो समुदाय 30टी जिले रे पाग सुखिला रहिबो बोली कुहा जायछि। उक्त 30टी जिले रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो एवं किछि किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो। ता सहित एही समुदाय 30टी जिले रे आज पाई कोनोसी वर्षार संभावना नाही बोली एही सबु जिला को ग्रीन जोन रे रखिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ जिले रे भीषण शीत एवं केउ जिले रे प्रबल शीत और केउ जिले रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जो 5टी जिले रे प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली कुहा जायछि। तेबे सेही 5टी जिला गुड़िक हेउछि कोरापुट, कंधमाल, नयागढ़, खर्दा एवं सुंदरगढ़। एहा परे जानिबा जो 12टी जिले रे भीषण शीत हेबो बोली कुहा जायछि। तेबे सेही 12टी जिला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी तापमात्रा रहिबो 13 डिग्री सेल्सियस। तापरे नवरंगपुर रे 14 डिग्री, कलाहांडी रे 13 डिग्री, बलांगीर रे 14 डिग्री। तापरे कंधमाल रो फुलबाणी ठारे 11 डिग्री सेल्सियस बा भीषण शीत हेबो। तापरे सोनपुर रे 15 डिग्री, अनुगुल रे 13 डिग्री, संबलपुर रे 14 डिग्री, झारसुगुड़ा रे मध्य 11 डिग्री सेल्सियस बा भीषण शीत हेबो। तापरे सुंदरगढ़ रो राउरकेला ठारे 12 डिग्री सेल्सियस
ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତାପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଯାଜପୁରରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 19 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେପଟେ ଲଙ୍କାରେ ଦାନବ ରୂପ ଦେଖାଇଲା। ଏବେ ଭାରତ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ତିତ୍ବା। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦିତ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଉ ଏନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରି ବାତ୍ୟା ତିତ୍ବା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଖାଇଲା ତା'ର ଦାନବ ରୂପ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାମିଲନାଡୁର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଚେନ୍ନାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ବଦଳାଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଓ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।